जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर प्रथम रु पिलांक हेब ज्ञान अभिवृद्धि। प्रथम श्रेणी रु शिक्षा रे निपुणता हासिल करिवे छात्र छात्री। एथि पई नूतन एक शिक्षा पद्धति एफएलएन क्लास माध्यम रे प्रयास करिसंती राज्य सरकार। प्रथम पर्याय रे गजपति जिले में 327 प्राथमिक विद्यालय को एथिरे सामिल करा जायछि, जेउथुरे प्राथमिक स्तर रु साधारण ज्ञान भाषा और साहित्य गणित शिक्षा रे दक्षता हासिल करिवे शिक्षार्थी। परवर्ती खबर गाजा उपरे पुणी बर्षिला इस्राएल सेना गाजा उपरे एक बड़ वायु आक्रमण करिछि। एही आक्रमण रे पुणी गाजा रे भयंकर वातावरण सृष्टि होइछि। इस्राएल सेना एयर स्ट्राइक करिछि, जेउथुरे अति कम रे 18 जन प्राण हराइतबा सूचना रहिछि। बहु संख्यक लोक एथिरे आहत होइछन्ति। रफारे राति सारा होइतबा एयर स्ट्राइक रे जणे महिला और 3 शिशु समेत 6 जनक मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर 56 लाख रु अधिक टंकार ब्राउन सुगर जबत, माफिया को गिरफ्त कला पुलिस को बड़ सफलता। 563 ग्राम रो ब्राउन सुगर जबत करबा सह माफिया को गिरफ्त करिछि जलेश्वर पुलिस। माफिया पश्चिम बंगर कोंटेई अंचलर जबत होइतिबा ब्राउन सुगर आनुमानिक मूल्य 56 लाख टंका हेबो। एनै सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ति बालेश्वर एसपी सागरिका नाथ। परवर्ती खबर लूट उद्यम 10 डकायत गिरफ। 18 फेब्रुआरी लूट उद्यम फंड करबा सह 10 जन डकायतन को बांधिछि पुलिस। चंपुआ पुलिस हाथ में धरा पड़िछन्ति डकायत गैंग रो 10 सदस्य। चंपुआ 5 पोखरिया निकट जंगल रे डकायती योजना बेली माड़ी बसिथिला पुलिस। सेमानकठारु गोटिए बलर 2टी बंधुक अफुटा गुड़ी कटुरी सह अन्यान्य मारणास्त्र और लंका गुंड जबत होइछि। पूर्वरु एमानक नारे अनेक अपराधिक मामला थिबा सूचना दैछन्ति चंपुआ एसडीपीओ। परवर्ती खबर पिकअप भ्यान लटी 20 यात्री आहत। एकम्बा गाँव पाखापाखि 25 जन लोक एक पिकअप भ्यान रे मोहंडी ग्राम को एक निर्बंध कार्य रे जाउथिले। सेही समय रे मोहंडी छक निकट रे भ्यानटी भारसाम्य हराई रास्ता कड़ को ओलटी पड़िथिला। भ्यान रे थिबा पाखापाखि 20 जन यात्री गुरुतर आहत होइछन्ति। गुरुतर मानकु 2टा एम्बुलेंस जोगे उमरकोट स्वास्थ्य केन्द्र को निया जायछि। दुर्घटना परे गाड़ीर ड्राइवर जनक घटनास्थल रु फेरार होइथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बिजली रे मिसिले विप्लव जेना। हाथ साड़ी शंख धरिले अनुगुड़ जिलार टाणुआ नेता। 1500 समर्थकों सह भुवनेश्वर शंख भवन रे बिजेडी रे मिसिले अनुगुड़ कांग्रेस पूर्वतन विधायक प्रार्थी विप्लव जेना। किछि दिन तले कांग्रेस रु इस्तफा देइथिले। गतकाली बिजेडी सांगठनिक संपादक प्रवण प्रकाश दास अनुगुड़ विधायक रजनीकांत सिंह उपस्थिति रे विप्लव और तांको समर्थक बिजेडी रे शामिल होइछन्ति। परवर्ती खबर परिबा किणिबाकू जाइथिले कमांडर को माओवादी माने कुराड़ी रे हाणी हत्या करिसंती। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ जणे कमांडर को माओवादी माने कुराड़ी रे हाणी हत्या करिसंती। बीजापुर जिला दरभा डिविजन अधीन एक पुलिस कैंप ठारू मात्र 200 मीटर दूर रे एही हत्याकांड घटिछि। कमांडर तेजुराम भुरिया केते जन स्टाफ को सह परिबा किणिबाकू जाउथिबा बेले माओवादी को एक टीम आतर्कित आक्रमण करिथिले। अतिरिक्त फोर्स पहुंचीबा पूर्वरु माओवादी माने घटनास्थल पलाइथिले। तेजुराम जणे अभिज्ञ अफिसर एवं से बस्तर अंचल रे विभिन्न भाग रे माओवादी विरोधी अभियान रे शामिल होइथिले। माओवादी मिलिशिया सदस्य माने गाँव रे रही पुलिस रो गतिविधि उपरे खबर रखिथिले बोली जणे अधिकारी कहिसंती। आक्रमणकारी को धरिबा लागि सीएएफ एवं जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी पक्षरु तलाशी अभियान जारी रहिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भितरे काठ निकटरे भक्त बांति करिबारु हेला महाप्रभुंक महास्नान। गतकाली रविवार थिबारु महाप्रभुंक दर्शन पाई श्रीमंदिर रे प्रबल गहली लागिथिला। प्राय बड़ दांड ठारू मंदिर पर्यंत एही गहली देखिबाकू मिलिथिला। सेहीपरि श्रीमंदिर बाहर और भीतर काठ निकटरे मध्य भक्त मानकर जन गहली थिला। तेबे मध्याह्न धूप शेष परे भीतर काठ दर्शन समय रे जने भक्त जय विजय द्वार भीतर पाहाच निकटरे बांति करिदेबा दृष्टि को आसीथिला। तेणु महाप्रभुंक बड़ महास्नान करिबाकू पड़िथिला। फलरे महाप्रभुंक दैनंदिन नीति रे सामान्य विलंब देखा जायछि। अन्यपटे साधारण दर्शन मध्य किछि समय पाई बंद रखा जायथिबारु भक्त मानकू धाड़ी रे अपेक्षा करिबाकू पड़िछि। परवर्ती खबर अंधारुआ बायोटेक पार्क अनुध्यान कले 5टी अध्यक्ष। खोर्धा अंधारुआ स्थित सापिजेन बायोलॉजिक्स वैक्सीन प्लांट परिदर्शन करिसंती 5टी अध्यक्ष भिके पांडिया। एही प्लांट वर्तमान शेष पर्याय रे थिबा बेले शेष हेबा परे प्लांट रे प्रतिदिन 2.4 कोटी टीका उत्पादन करिबो। आउ एही क्षमता सह
ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା। ତେବେ ରବିବାର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିଚାଳନା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୁଲାଇବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ନୂଆ ଏକ୍ସପୋଜ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଓ ତାପରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ। ବିଜେଡିର ଫୋକସରେ ଯୁବ ତଥା ନୂଆ ଭୋଟର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ବା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେଲର ପ୍ରାୟ 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୁର, ହରିଶଙ୍କର, ନୃସିଂହନାଥ, ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ, କୋଣାର୍କ, ଫକୀରମୋହନ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଏମାନେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିବାକୁ ହରିୟାଣାରୁ ଆସିବେ ଚାଷୀ। ମାନେସରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10ଟାରେ କୃଷକମାନେ ମାନେସର ତହସିଲରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି କୃଷକମାନେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। କୃଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇବ ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଟ୍ରିକ୍ କରିବ ବିଜେପି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ 400+ ମିଶନ ଏବଂ 100 ଦିନର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଡିଆଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଆମର ଫୋକସ ବୋଲି କହିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ହମଲା। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହୁଙ୍କାର, ଏଥର 400+ର ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ବି ମୋଦି ହିଁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 168 ସିଟକୁ 3200ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ। କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଆଶାୟୀ ଅନେକ, ହେଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ? କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ପାଇଁ କିଏ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ? ବିଜେପି ବିଜେଡି ସହିତ କିଏ କରିପାରିବ ଫାଇଟ୍? କେଉଁ ନେତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକପ୍ରିୟ? କେଉଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଜନମତ? ଟିକେଟ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଙ୍କ କଷା। 35 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସହିତ 35 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସନରେ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନ, ତେଣୁ ଟିକେଟ ଟେନସନ। କାହାର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିସିସିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 147 ଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 2500ରୁ ଅଧିକ। ସେହିପରି 25 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 700ରୁ ଅଧିକ। ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆବେଦନ ଦେଖି ହାତର ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଦଳ କହିଛି ଜିତିବାର ଯାହାର ଥିବ ସିଏ ହାତେଇବ ଟିକେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେମିତି ହେବ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା? ଦିନକ ପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏପଟେ ସଡ଼କରେ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍। 3ଟି ଦାବିକୁ ନେଇ 12 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ନହେଲେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାତା ଦେଖାଯାଏ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଡ଼ାଘରୁ ମିଳିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ାଘରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ରବିବାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ନମ୍ବର 224 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ରାଉଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ଦରମା, ଖାତାକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ରବିବାର ପୁଣି ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଷ୍ଟେଲ ମାଟ୍ରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାଟ୍ରନମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ମାଟ୍ରନ ମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ମାଟ୍ରନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ
ତେବେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି 60 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ 15 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।